Ito. Ito, oh. Pa-practice, oh. Idol ko to. Sir. Sir. Morning. Anong team nyo, sir? Ito, Team Books. Team Bugs. Night shift, sir, o day shift? Night shift. Sir, pwede ka ba matanong? Ano ba? Parang nakita kasi kitang naghahanda, eh. Oo. Ano lang yan, warm up lang yan. Kasi iba yung mga kalaban namin ngayon. Anong team ang pinaghandaan mo, sir? Team Sunwan. Oh, Sunwan. Matibay yun, sir? Anong ginagawa mo mga training, sir? Pwede makita, sir? Yung training ko kasi. Mga basic lang, sir. Basic lang. Paano ba yun, sir? Maganda. Ayun. Ay, okay, sir. Okay, sir.